Hello guys, welcome to vlog. Junel vlog, inyong kabuapo. Dili malimtan. Kadumdum mo nag-vlog ko dire guys, tung kuan kaning 2024. Oh, dire. At kadutang guys ah. Na 4 weight. Dito. Dire guys, oh, kita ninyo guys. Tarakan pa. Dire. An ba sa Pinoy ra daan. Wa ko kanin dire. Wa ko naka-vlog. Oh, ni kalintot guys. Dia ta surut ta. Ini sakan guys. Jadi saka ba? Jadi ada ba? Oh ni din dia. Oh, wapo kay guys ba? Ay napay taas deh. Hello go. Shit. Beri taas. Bisa kata. Bisa kata ini guys ta. Advance Happy New Year na daan. Ubuk tani ba? Okay. Awal ko taas deh. Sa kanan. Okay. Kalimbot eh guys oh. Wah. Ano pa naog sa ubos. Oh, dia. Sada kita naon guys ba. Kita ninyo 2026 panika lindot ni guys. Animot ko ako kan ni mana New Year. Shout out sa Marlon Ganite tung tulog na silang balay o yang mama o yang papa. Shout out sa inyo tanan. O si Undo din si Romel. O nangabli pa. Karon silang balay. O yang si Lito day. Dito si Uncle Butchok. Dayot. Tara guys oh. Oh. Adlock ko kaya ganyan. Oh, ini kan. Oh. Pizza size karon sa January. Asta. Aduh. Mau nih kalintut guys. Oh dia. Oh. Sana guys. Oh, sakinan guys.
Tuy, kulor. Sabi. Sumang ta sa pasak ni. Oh, shout out po kang kuan dayon. Diya sa Jelson o si Boboy, unutan ako sa video kanina video. Kanina video, kita ninyo dito sa kuan. Kita ninyo dito. Tama lang. O kapas Happy New Year pod kang ban. Sa Duloy. Paul Duloy. Ya sa balay. Advance Happy New Year kang Lito. Natin. Oh, sige na guys. Ganyan ko ulit. Ako na yung akong best friend. So, manito din, mauban. Mauban to. Vlog. Yung ako na yung one. Sige na, bye bye.